سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا يا غفار الذنوب. اللهم استر عيوبنا يا ستار العيوب. اللهم اشرح صدورنا. اللهم احفظ قلوبنا. اللهم نور قلوبنا. اللهم نور قبورنا. اللهم يسر امورنا. اللهم حسن مرادنا. اللهم تمم تقاصيرنا. اللهم نجنا مما نخاف يا شكر الكرام. ربنا ظلمنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب العالمين مغان شسن آمين. رب العالمين سن روزگار برکت. رب العالمين سن تجارت برکت. رب العالمين سن سان عمر مز برکت. رب العالمين سن رزق سن برکت. رب العالمين خاص کر محمد شفیع صاحب سن نیس کاروبار برکت. رب العالمين سن روزگار برکت. رب العالمين سن تجارت کر برکت. رب العالمين سن یہ نو کاروبار تھاون محفوظ. جانور سن جوڑ سحر گر سن سحر نظر بد نش تھاون محفوظ. منگان چھ سان پریشانی کر دور. رب العالمین انواجی پریشانی کر دور. رب العالمین انواجی مصیبت کر دور. رب العالمین انواجی تنگ دستی کر دور. رب العالمین منگان چھ سان نیک دینی دنیاوی حاجات کروا. اس جس حاجات رب العالمین سن حاجات کروا. رب العالمین سن مشکلات کرا. رب العالمین خاص کر یہ مقصد خاطر اس سے جمع سب جائے. رب العالمین تک مقصد کو کر سائر کامل ہوتا. رب العالمین منگان چھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ سن لاکھ لاکھ شکر. اللہ تعالیٰ سن لاکھ لاکھ شکر یہ میں یہ کام کرنے توفیق دیت. بہ ون تہ ات پٲٹھۍ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رچاو اکہ دۄہ اور کٲشر الفاظن منٛز نٲیِتھ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رچاو اور پکان اوس نٲیِتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نش. ون صحابو یہ کس ون یہ شوب لاگن وول. یہ شوب لاگن وول. یہ نٲیِد اصلی ناو شوب لاگن وول. شوب لاگن وول. مگر بدقسمتی عالم پتہ سن یہ بچے باقی چیز تمن تعلیم دِوان. تعلیم تہ ہر لحاظ ضروری. مگر اگر وچھو سن یہ بچے مختلف کامین من چاہے ڈرگز آئے چاہے سہ کیا گیمن تمن من مبتلا. اگر بنسبت کام کران بہت قوم اپیل کران پن بچہ لاگو لکٹن لکٹن یونٹن من. مثال کے طور پر یہ یونٹ اخ گھے سہ پان ایڈجسٹ بیٚیہِ کرِ اتھ بیٚکِس أکِس نفرس سۭتۍ ایڈجسٹ. کیا کرِ ایڈجسٹ. أسۍ چھِ ونان اگر تُہۍ وٕچھِو باقٕے یِم ریاست چھِ اَسہِ نیبر ریاست چھِ جموں کشمیر نیبر یِم ریاست چھِ سانہِ مُلکٕچ یِم ریاست چھِ اگر تُہۍ آس پاس پننِس أنٛدۍ پٔکِس کُن دِیِو نظر اتہِ 90% چاہے سون ہوٹل صنعت چاہے سانہِ بیکری چاہے سون یہ سلون ونوس یا نٲیِد کار ونوس یِم بہٕ چھُس تِمن شُکریہ کران. بہٕ چھُس تِمن تہِ ویلکم کران. تِم چھِ پننِس فیملی دان پاتل پاتل بٲژن یتھ پٮ۪ٹھ پالان. کٲشُر قوم یتھ ونان یاد چھُ ہتس. مےٚ ووٚن یِم قومہٕ خٲطرٕ یِمن جوانن خٲطرٕ رول ماڈل اکھ بنُن. تِم گٔے نہٕ مقصبن یہ کٲم کٔر یا مقصبن یہ کٲم کرنٲو مقصبن یہ رۄپیہِ نفرن 4 نفرن 5 روزگار ہیوٚک فراہم کٔرِتھ أسۍ ہسا کرو یہ. أسۍ ہسا کرو اتھ بارس منٛز پزِ نہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ تہِ ہٹا کرُن. مےٚ تہِ ووٚن یارو دوستو بہٕ چھُسو تۄہہِ یہِ ونان ژھٔٹِس منٛز کتھ. مےٚ تہِ ووٚن پتہٕ یارو دوستو یِم آسہِ نہٕ ٹھیٖک. مےٚ دوٚپ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ خۄداے سٕنٛدۍ گرِ یہِ کیٛاہ چھُنہٕ ٹھیٖک. ییٚلہِ کہِ حضوٗر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہِ چھُ شوٗب لاگن وول. یہ شوب لاگن وول. ات کارس کران نفر ادھر کارن پہ لکٹ یونٹ چاہے سہ بیکری صنعت آ چاہے سہ ہوٹل صنعت آ چاہے سہ یم کار یت پہ نیبرِمن سٹیٹن پہ ڈپینڈ گژھان سون بچہ پٔرِتھ ؤرِتھ باقی چیز. اگر تُہۍ نارملی وٕچھو نیبرٕ پٮ۪ٹھ مُلٲزِم آسہِ یِوان سُہ چھُ 20,000 22,000 یتھ کارس وٕنکیٚنس تنخواہ منٛگان. پٮ۪ٹھ تٔمِس تمام ایکسپینسر دِنۍ مٲلکس. مٲلک آسہِ چلاوان آسہِ تٔمِس چھِ تمام ایکسپینس. سون بچہ اور یِوان کانٛہہ
ڈگری حاصل کرنی چاہیے, بی ٹیک چاہیے, ایم ٹیک چاہیے, بی کان ڈگری سو بچار کہاں روزگار فراہم کرائے. بہت پنس جوانس کران یہ اپیل سو کر کوشش یہ لکٹ لکٹ یونٹ کھلاوی ہر کن جائے اخ پانس روزگار بی پانس بیکس اکس نفرس روزگار یل باقی نیبرم سٹیٹو پہ اور نفر واتان تم 10 بوتن 15 بوتن 4 بوتن پالان ہوں پن مول موج پن بیٚنہِ موج پٲلِتھ اسلیے بہٕ اکہِ لٹہِ کران اپیل پنس کٲشرس قومس تُہۍ گٔژھِو امہِ خٲطرٕ تیار امہِ خٲطرٕ گٔژھِو تیار یِژھ لۄکٕٹ کٲم تہِ کانٛہہ تہِ لۄکٕٹ کٲم کانٛہہ تہِ یوٗنٹ چھُ چاہے سُہ نٲیِد کار چھُ چاہے سُہ بیکری کار چھُ چاہے سُہ ہوٹل صنعت چھُ بہٕ دِمہٕ تۄہہِ اکھ مثال اکھ اگر تُہۍ وٕنکیٚنس برف کرٕ باقین یِمن ضلعن ہٕنٛز کتھ تہِ یا باقین ڈسٹرکن ہٕنٛز کرٕ نہٕ بہٕ کتھ کینٛہہ بہٕ کرٕ ضلعے بارہمولہٕچ کتھ یا تحصیل بارہمولہٕچ ٹاونٕچ کتھ اگر تُہۍ اکھ سروے کٔرِو ییٚتہِ آسن تقریباً لڑکس 2 ہتھ تِمو منٛز آسہِ 190 لڑکہٕ نیبرِم 10 لڑکہٕ چھِ کران ییٚتہِ ہوٹلن منٛز. بتانا کیا ہے, ہماری گزارش یہی ہے بحیثیت خادم ٹریڈر فیڈریشن بارہمولہ, ہم نے کل بھی یہی اپیل کی, آج بھی یہی اپیل کرتے ہیں اپنے ینگ یوتھ سے کہ آپ گورنمنٹ جابوں کے پیچھے کب تک اپنے دن ضائع کریں گے. آپ آ جاؤ, کام کرو, کوئی بھی کام برا نہیں ہے کیونکہ ہمارے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت ہی کی ہے, اس لیے تجارت کے ساتھ وابستہ ہے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت, اسی وجہ سے اس میں برکت ہے. کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہے, کام ورک از ورشپ, کام جو ہے وہ عبادت ہے. بیکار آئیڈل مائنڈ از ڈیولز ورک شاپ, جو بیکار دماغ ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے, شیطان کا ورک شاپ ہوتا ہے. وہیں سے انسان سوچتا ہے, چاہے ڈرگس کے بارے میں سوچے, بدکاری کے بارے میں سوچے, جوے کے بارے میں سوچے, یا یہ جو آج کل ہمارے بچے آپ دیکھتے بی سی گیم, ڈی سی گیم, کتنے ہمارے بچوں نے یہاں اپنی دکانیں کھوئی, اپنے گھر کے جائیداد بیچے بی سی گیم کی وجہ سے. کام ہوتا ہے اور کام کی ریسپیکٹ ہے. میری گزارش یہی سب لوگوں سے ہے کہ بیکار مت بیٹھے, آپ کام کیجیے. جیسے ابھی مقبول صاحب نے کہا ایگریکلچر میں اگر اس تریل آسن والنے ات تش نبرمی تھل آس لاگن ات تش نبرمی, اگر اس برٲے آس کرن ات تش نبرمی. پنن بچ سن کیا تم گمت ونکس صرف ٹیٹ کھمت, یہ ٹیٹ چل یم یور کی because in whole universe, whole world, this time business recession is on peak. بڑی بڑی کمپنیاں آج کی ڈیٹ میں اپنے امپلائیز کو نکال رہی ہے کیونکہ بزنس اس وقت بڑے اس کا دم گھٹا جا رہا ہے. آپ دیکھیں پچھلے جب سے یہاں اپریل 22 سے جو حالات بنے ہوئے, آج کی ڈیٹ میں ہمارے ہر بینک برانچ سے 150 اکاؤنٹس این پی اے ہو رہے ہیں بیکاز آف دس کہ ہم خالی وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو وائٹ کالرڈ ہو. میری گزارش ہے ینگ جنریشن سے, ینگ یوتھ سے, آپ مہربانی کر کے آئے, اپنا وینچر کھولے اپنے لیے اور اپنے 2-4 بندوں کے لیے آپ روزگار کا ذریعہ بنے. یہی ہماری گزارش رہے گی. اور ہم مبارکباد دیتے ہیں محمد مقبول صاحب کو جو آج کی ڈیٹ میں اسے ایک نیا وینچر شروع کیا جس کو ہم جانتے ہیں ایز پولٹری ڈسٹریبیوٹر آف نارتھ کشمیر, اور انہوں نے ہوٹل بزنس اڈاپٹ کیا, آج یہ سیلون بزنس میں آئے ہیں. ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ یہ 5-5, 10-10 لوگوں کا اڈاپٹ کرتے ہیں, ایڈجسٹ کرتے ہیں. میری یہی گزارش رہے گی. شکریہ. ہماری طرف سے محمد مقبول صاحب کو مبارکباد ہے, انہوں نے بہت ہی اچھا ایک نیا قدم اٹھایا ہے سیلون کا. اللہ تعالیٰ ہم یہی گزارش کریں گے اور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ محمد مقبول کو کام میں برکت. میں محمد مقبول صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں. میں کشمیر ویلی ہیئر اینڈ بیوٹی سیلون یونین کی طرف سے ان کا بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس یونٹ کو آگے بڑھانے کے لیے جدوجہد کی. کشمیر میں بہت سارے یونٹ چل رہے ہیں جو اپنے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن آج مجھے پتہ چلا ہے بارہمولہ میں آ کے ایسے بھی لوگ ہیں جو کشمیر میں ہیں جو دوسروں کے روزگار کے لیے خود بخود آگے بڑھ رہے ہیں. مقبول صاحب کا مبارکباد دے رہے ہیں مقبول صاحب کو کہ اس نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ انہوں نے یہ جو سیلون کھولا ہے یہاں پہ انہوں نے واضح کیا ہے کہ نائی اب نہیں رہا ہے. اگر آپ سمجھیں گے کہ نائی نہیں رہا, یہ سیلون یہ پروفیشنل بن گیا ہے.
अब इसको उन नजरों से नहीं देखा जा रहा है जो आज भी 50 साल पहले वो शाली काट कर अपना रोजगार कमा रहे थे, लेकिन अब ये प्रोफेशनल सेलून बन चुके हैं। यहाँ के कारीगर ऐसे कारीगर जो बाहर वालों से भी ज्यादा बेहतर है, लेकिन इस काम में नहीं आना चाहते हैं, इसको छोटी नजरों से देखा जाता है। लेकिन मैं कश्मीर वैली प्रेसिडेंट को दावत दे रहा हूँ, आ जाओ, ये प्रोफेशनल अपनाओ, आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें इन्वेस्ट बहुत कम ज्यादा करना है, लेकिन काम उनको बहुत ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन मसला ये है कि जब खुद ब खुद इस जात से वाबस्ता जो लोग हैं, जिनको हजाम आप पुकारते थे, आजा हकीम थे, वो भी उसी जात से है, उनको भी मैं दावत दे रहा हूँ, बच्चों को भी दावत दे रहा हूँ। अगर PhD भी करोगे, अल्लाह की कसम में वादा करता हूँ कि इस रोजगार से आपको फायदा, इतना ज्यादा फायदा मिलेगा कि आप अपना परिवार, अपना सब कुछ इसमें हासिल कर सकोगे, गाड़ी बंगला सब कुछ इसमें हासिल कर सकोगे। लेकिन जब आप ईमानदारी से काम करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ मोहम्मद मकबूल साहब का कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, बहुत सारों ने लिया है, बहुत फ्लॉप भी हो चुके हैं, ये बहुत फ्लॉप हो चुके हैं, क्योंकि बहुत से पार्लर मुझे भी आ रहे हैं, हमारे पास कारीगर नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। लेकिन खुद अपने हाथों से करना है, खुद अपने हाथों से करो, खुद सीखो, खुद आगे देखो आप कितना आगे बढ़ सकोगे। मैं पूरी कश्मीरी कौम को दावत दे रहा हूँ इस प्रोफेशन में आने के लिए। मैं लड़ूंगा गवर्नमेंट से, मेरा वादा है कि जब तक मैं इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए नहीं लाऊंगा तब तक मैं नहीं बैठूंगा। दोबारा मैं मकबूल साहब से यही गुजारिश करूंगा कि मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि आपने ये इनिशिएटिव दिया है। दूसरी बात है, यहाँ मोहम्मद शफी साहब है, मेरे जो डिस्ट्रिक्ट एडवाइज़र यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्टों के जो एडवाइज़र है यहाँ पे हैं, और शमशाद साहब, उनसे भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस प्रोफेशनल को ज़्यादातर जोर दें, क्योंकि मेरे पास वक्त कम होता है कि मुझे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में घूमना पड़ रहा है। हेयर एंड ब्यूटी सैलून यूनियन प्रेसिडेंट बारामूला के तमाम लोगों से इस सैलून के बारे में थोड़ा वजाहत करना चाहता हूँ। जो ये सैलून है, यहाँ पे जितने प्रोडक्ट्स हमने लाए हैं, मैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानकारी दी, जिसमें कैरोटिन है, जिसमें हम स्मूथिंग भी कर रहे हैं, बच्चों के लिए भी खुसूसी हमने हेयर कट रखे हैं, और यहाँ पर प्रोफेशनल कारीगर हमारे पास मौजूद है। एक बार विजिट करके, मैं तमाम बारामूला के लोगों से एक बार विजिट करके, और जब आप सेटिस्फाई नहीं हो जाए तब हमें क्लेम कीजिए, लेकिन हम वादा आपसे करते हैं कि आपको अच्छी तरह से यहाँ जो भी फैसिलिटीज़ है वो मैसर होंगे। मैं कश्मीर वैली हेयर एंड ब्यूटी यूनियन की तरफ से तमाम लोगों को एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार विजिट कीजिए और हमारी सैलून में देखिए कि हमारी कारीगरी कैसी है और हम कैसा काम आपको दे रहे हैं। यह हमारा आपसे वादा है कि पूरी फैसिलिटीज़ के साथ मिलेंगे, जो आप चाहोगे वो यहाँ पे दस्तयाब होगा। बाकी ये हमारे पास O3+ D10, ये लोटस का है, ये विटामिन E का है, वो लोरियर का है, ये हमें केराटिन केराफाइन है बालों में ट्रीटमेंट करने के लिए, और डायमंड का है, वैक्सिंग है, रिवॉर्डिंग केराटिन स्मूथिंग है, यहाँ पर केराटिन है, लोरियर का, गार्नियर का। आप आइए यहाँ पर, आप देखो फैसिलिटी हमारी कितनी अच्छी है, खुश होकर जाओगे आप यहाँ पर आकर। फिर कैसा होता है, लेकिन हम सैलून वाले, हमें पता होता है आर्नो किसको कहते हैं, कौन क्या है। ये है वैक्सीन, हेयर वैक्सीन, ये रिमूव करता है चेहरे का, बढ़िया। और ज़ारा का है केराटिन रेड ब्लेड में, और ये हमारा स्मूथिंग है, यहाँ पर स्मूथिंग की क्रीम भी है यहाँ पर, आप आइए देखिए। फेशियल किट बाकी वगैरह वगैरह जो भी आप